Pozdrav narode, dobrodošli na moj kanal. Za one koji ne znaju, ja sam Radoslav i u današnjem videu klipu vidjet ćete posljednji dan žetve kukuruza u 2023. godini. Kao što je i očekivano, za posljednji dan nam uvijek ostanu neki horor njive, tako da je i sada se to desilo. Ako ste pratili moje klipove, znate da ja imam ovdje u ovom našem vikend naselju, imam nekoliko tih parcela koje obrađujem i koje koristim kao normalne njive za ratarske proizvode, međutim ne postoje normalni prilazi za njih i tu ne može moj kombaj nikako da prođe, tako da smo ovaj put angažovali drugara, jednog kolegu Vladu koji ima Zmaja 142 i on će pokušati ovdje da se provuče i dođe da mi odradi ove kukuruze. Znači ovdje imamo sporne neke dve sad trenutno njive koje su veličine nekih 40 ari ukupno i imam u selu jednu malu baštu od 7-8 ari gdje su također napravili haos mi ovi iz voda Vojvodine koji su kopali kanale, to ću vam poslije pokazati. Uglavnom, nadam se da ćemo uspjeti da prođe i ovdje je prvo sporno mesto. Kao što vidite, ovdje sa leve strane je ukopan ima ovaj mali bajir, sa desne strane je ovo drveće isto također nezgodno, tako da ne znam da li će moći da prođe i možda je čak i bolje da ide ovdje gore preko ovog parloga kako bi prošao u prvu prepreku, a ukupno će ih biti 4-5 koje će biti jako teške za prolaz. Evo, stigao je Vlada i sada će ipak pokušati ovdje kroz ovaj parlog da prođe. Pošto je ovdje nezgodan izlazi, bojim se ne probuši gumu, tako da je možda sigurnije da prođe ovuda. I evo. Ima i tu neka razorčina. Evo, ovo smo prvo savladali, nije morao ovdje da se provlači, tako da sad ćemo da vidimo za dalje kako će da ide. Nadamo se da će uspjeti dobro da prođe i da neće biti nikakvih problema. Evo vidite sad koje ovdje probleme ima, da ne slomi nešto, još kljun može. Ima cev, malo ovamo. Može. Ovo za naš kraj, eto kako ljudi misle u Vojvodini, kakvih sve lepih njiva ima i kako je lako sve obrađivati. Evo vidite šta mi ovdje imamo. Evo, posle nekih 100-ak metara je sljedeće problematično mesto i po meni najkritičnije, gdje će najviše problema biti da se prođe. I to će ovdje zaista biti veliki problem. Imamo, vidite, ovdje ove dva stuba i ovu banderu, tako da bit će haos. Sad ćemo da vidimo da li će uspjeti da se provuče ovdje. Ovdje moraš ići ovako. Uspeo i ovdje da se provuče u centimetar. Odlično. Dobro je, sreća što je on vešt. Sada ne bi trebalo narednih jedno 300 metara, ne bi trebalo bude problema i onda dolazimo do onog dela
gde ima neki odrona i tu će biti možda isto gadno za prolaz, ali za sad je odlično. Sad još ako ovdje uspe uspješno da prođe, onda eno, možda vidite tamo u daljini nalaze se moji kukuruzi. Tu ste imali priliku da gledate one snimke gdje sam se mučio sa onim rolo balama deteline. Kao što možete vidjeti, ovdje je sad gadno, ima ovaj kao neki veći malo bajir i tu je odron. Ovdje sam ja pre nekoliko godina bio platio čoveka sa ultom koji je ovu ivicu, kako kažem, više onako ravno zasekao. Imali smo tu još nekih pola metra, međutim to se godinama zaronilo i sad ćemo da vidimo da li će ovdje uspjeti da prođe. To je sad taj problematični deo. Nadam se da ima dovoljno prostora da prođe. Evo, kao što vidite, to su santimetri u pitanju. Za sad ide sve dobro, iako zaista nema mesta mnogo i ovdje s desne strane je baš gadno. I ovdje više ne bi trebalo bude problema i to je to. Uspeo je da prođe i sada više nema ovdje opasnosti i moći ćemo normalno da uradimo ovu njivu. Super. Kolega Vlada je vešt, dosta iako je mlad i super, gdje sam mu pokazivao kako da skrene, odlično je to koristio moju pomoć i ispalo je sve ekstra. Sad krećemo sa žetvom, to jest vršidbom. Sad kad kažeš imam 200 zmajeva. Svako po dva. Idu kurac, ovi kažu ko Targaryen i ja. Nisi ti pratio seriju. A jes? Malo ti pratio, da? Da. To bi rekao, brata, ja ću skakati, da se nadala, dobro se slitala.
Kao što vidite, završena je prva njiva, majstor Vlada je iskipovao i sada nam ostaje opet isto, to jest moramo da prođemo ponovo preko ovih puteva sa preprekama i onda idemo na sljedeću njivu koja je mnogo lepša. Uglavnom, evo, to je taj sad put gde, kao što ovdje možete vidjeti, gde je on morao da gazi da bi prošao pored ove mini provalije.
imali. Da, vidite jak ti. Kao što ima kvarno. Pa dobro je, bude. Evo, završili smo i ovu njivu. Nažalost, crkla mi je baterija na GoPro kameri, tako da nisam uspio da snimim. Sada ćemo preći sa ovog potesa u selo, u bašte naše, tako da ćemo sad malo tamo imati snimak. Uglavnom, evo, za sada je ovo sa nekih 40 ari. Evo, sad smo prešli na ovu baštu, tu ima nekih 7,5 ari. Mika je otišao da iskipuje tamo ono i tamo one što vidite u daljini kukuruze, to je također moje, tamo imam negdje oko 7 ari. Tako da ukupno treba bude 57-8 ari i da će to biti to. Evo još je ostala ova bašta kod mene na mom placu i završavamo sve ove egzibicije za danas. Kako je izgledalo, strašno, odlično smo prošli. Završena je i bašta ova, sve je gotovo, urađena 2 placa u planini. Sad ćemo vidjeti koliko ima kukuruza. Da, ima možda tona jedna. Ovo je u planini neko bašta. Da. Uglavnom, uspjeli smo to da završimo. Nadam se da vam je bilo ovo zanimljivo. Vidjeli ste kakvi smo ovdje imali zanimljivih prolaza, provlačenja. To bi bilo to za ovaj klip. Hvala na gledanju. Ako do sad niste zapratili moj kanal, zapratite. Ostavljajte lajkove, komentare, delite moje video snimke. Vidimo u sljedećem klipu. Pozdrav!